Alright, ohayo gozaimasu. Konnichiwa. 167 days in Japan. Here we go. This is the last stopover going to Osaka. Hi Nara. Welcome to Nara. James-san! Ulilit. Samoy ni. Ah. Uy, kala nila kilala natin sila yun. Ha? Ay, ano ka nun? Kamustahin mo sila. Ilan days na? Ito ba? 167 na? Ah, teka rin, no? Sama sa idol mo. Sama mo yung mga hapon, no? Huwag ganyan, no? Ayun, no? Assassin days ka. Siya daw magpipicture daw, picture. Pwede. Videohan mo sila. Sino bang may picture? Ito, mga... Yun. Mga hapon. Sama ko. Vlogger. Reus. YouTube po. YouTube. Picture daw kayo sa kanya. Ah, ano yun si Ma? Ay, arigatou gozaimasu. Saan daw dito?